Équilibre ya muziki na nyimbo. Équilibre ya son na nyimbo. Mungu atufikishe pale. Amen. Sababu tukifika kwa ile niveau tutakuwa tuko naenda mbali sana. Ndio maombi yangu na ndio urgence yangu kwa hii mwezi ya kwanza. Amen. Suwete tena mwenyewe karibu yako. Happy New Year. Happy New Year. Bonane. Heri ya mwaka mpya na karibu tena kwa wewe ambaye umetaka kuanza pamoja na Mungu. Amen. Unajua leo iko journée spéciale. Inakuwa ibada yetu ya kwanza. Ibada yetu ya kwanza ya 2024. Tunaweza kushangilia Bwana kwa hii grace, kwa hii privilege ambayo tumepata ya kuwa ndani ya presence yake kwa siku ya kwanza ya mwaka wa 2024. Amen. Amen. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Mwaka mpya na mambo mapya. Utasimama na utachukua Biblia yako tuweze kuheshimu maneno ya Mungu, na tutakuwa na usomi ndani ya kitabu ya Danieli. Tutakuwa na usomi 3 leo. Ya kwanza tunaitoa ndani ya Danieli sura 5. Tutaanzia kwa mstari wa 10 mpaka 17. Danieli 5, 10, 17. Ndio usomi wetu wa kwanza. Biblia inasema hivi, nitasoma kwa Kifaransa na wewe utaweza kusoma kwa Biblia ambayo unakuwa nayo. Kwa wale ambao wanakuwa na Kiingereza, we are reading from Daniel chapter 5. We will read from 10 to 17. Kwa Kifaransa Biblia yangu inasema hivi: La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, parce qu'il y a de l'intelligence et une sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Je ne sais pas ce que ça dit dans ta version. Sijue kama inasema namna gani ndani ya lugha yenyewe unasoma ndani. Lakini maneno haya wanatupatia description ya Daniel hapa kwenye verset 12. Wanasema parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce même Daniel, ce Daniel-là que nous connaissions, es-tu ce
ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris, verset 16, que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Amen. Fungua Mathayo sura 5:16. Mathayo 5:16, Biblia inasema hivi. Tasoma tu tena kwa Kifaransa. Mathayo 5:16. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Akili zako zitume watu wamsifu Mungu. Mali yako itume watu wafanye nini? Wamsifu Mungu. Ukikuwa na mali ya kunyamazisha wengine, ile mali tutaanza kujiuliza maswali. Wafilipi sura 4, Wafilipi sura 4 mstari wa 8. Wafilipi sura 4 mstari wa 8. Wafilipi, Philippiens, kwa wale ambao wanakuwa na Kiingereza ni Philippians chapter 4 verse 8. Ama Wafilipi sura 4 mstari wa 8. Au reste, frères et sœurs et enfants et vieux et jeunes, papa, maman, vous qui êtes ici, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Tuko nasoma hadithi ya Daniel. Na tunakumbuka ya kwamba kuna mwaka ambao watu wa Babiloni, mfalme wa Babiloni ambao walimuita Nebukadnezar, alikamata watu kutoka Yudea na akawaleta Babiloni. Walichagua vijana wa akili, vijana ambao wanaweza kujifunza. Unajua kuna watu ambao hata ufanye nini hawezi weza kumfundisha kitu. Iko kama mti ambayo imekomana na imekunjama, hawezi weze inyorosha. Lakini alichagua vijana ambao wanaweza kujifunza. Vijana ambao wanatoka ndani ya familia za heshima, akawaleta Babiloni. Na tunakumbuka hadithi ya Daniel.
wakati yenye mfalme alipata mandoto na watu wote wa akili wa Babiloni walitafuta namna ya kujifunza maneno haya ambayo mfalme alipata ndani ya ndoto zake, walishindwa. Na hapo ndipo Danieli alifika na akapana tafsiri kwa maneno haya. Amen. Na wakati anapana utafsiri, ilifanya mfalme aweze kupatia Danieli heshima ya juu sana. Lakini Nebukadneza amekufa, na kisha mtoto wake njo amemramplace, ambayo kwa Fransai wanamuita Belshazzar. Na huyu Belshazzar wakati ameanza kurenye, anaorganize fete. Mwa hii fete banakamata hivi vikombe vya dhahabu, vikombe ambavyo vilitoka ndani ya hekalu Yerusalemu, vikombe ambavyo vilikuwa vitakatifu, na wao wanavitumia ndani ya sherehe yao ya miungu yao. Na kisha Mungu anakasirika. Mungu anaandika maneno kwenye ukuta. Wanasema kibambazi yenye ilikuwa napakaliwa hapo show kama rangi ya mweupe hivi, Mungu anakamata kidole anaandika hapo maneno. Sasa wanaona ile kitu, wanaogopa, sura yao inageuka, wanakosa cha kufanya. Na kisha kuandika tu haitoshi. Ukiona mkono inaanza kuandika hapa kwa hiki bambazi, sidhani kama utabaki vile, utaogopa sana. Na zaidi ya hiyo, maneno yenyewe imeandikwa pale, hakuna hata mmoja parmi basaje wote, hakuna hata mmoja ambaye aliweza kuinterprete maneno ile. Na kisha mfalme akanungunika, wakakosa, fete ikaishia pale. Unajua mwile situation mko mfete, fete inaishia pale. Unaanza tafuta kwanza solution kwa ile problem. Na kisha malkia ama mke wa mfalme akatokea. Unajua mama nao wanakuwa na masagesse zingine. Kuna vitu yenyewe baba wanakuwa wamejikoroga sana, kisha hekima ya mama inakuwa inamwambia wakati fulani ilikuwa hivi, fanye hivi. Mashauri ya mama inakuwa ya maana sana. Hata kama baba tunafanyanga semblant, mais mama mkwe rasire tunasikia. Tunasikia mashauri. Malkia anakuya, anaambia mfalme, anasema mfalme, kuko mtu mwenye anaweza weza hivi vitu, tunashinda kupata interpretation, lakini kuko mtu mwenye anaweza weza. Watu wanaulizana ni mtu gani sasa? Anasema ni Danieli, iko parmi ba jeune benye baba yako alitoshaka Yudea, ni watu ba akili. Wakasema mletee huyu mtu. Na wakati wanamleta, tumesoma description yake hapa kwa verset 12. Wanatuambia alikuwa na esprit supérieur. Alikuwa na akili. Alikuwa anaweza résoudre ma question difficile. Ilikuwa ni mtu mwenye anaweza pata ma solution kwa problem. Amen. Na hadithi ya Daniel inanikumbusha hadithi ya Joseph. Joseph ambaye alipelekwa Misri kama vile mtumwa. Wakati anafika ndani ya nyumba ya Potifar, wanasema Potifar alikonetre aisance pe mpaka akamfanya responsable wa nyumba yake, akaanza pata abondance ya mali yake. Jua nini? Alileta mtu wa akili na mtu mwenye anakuwa na roho ya Mungu. Amen. Nilikuwa nawaambia hapa, kuna siku niliwaambia hapa vendredi je crois. Nasema unaweza kuwa na akili, unaweza kuwa na mali, kama haina onction. Jo ile yenye hapa babati ya Babiloni biko naita esprit supérieur, l'esprit de Dieu en toi, itakuwa iko bure. Kuko watu wangapi, wanamke wangapi warembo wamekosa ndoa, wanabaki wakahaba ndani ya barabara. Si ni warembo? Si mrembo ifo apate mariage. Mwenye anapataka mariage ni mwenye iko na neema ya Mungu.
mwenye iko na mafuta ya Mungu juu yake. Amen. Joseph naye wakati yenye mfalme anapata ndoto, anashindwa kuiinterprete, anakosa kama solution itatoka wapi, ile ndoto inarudia mara na mara, anakosa interpretation. Joseph anakuwa present, wanamtosha mbio mu prison, wanamleta mbele ya mfalme, na Joseph anapata solution kwa hiyo problem. Na kisha mfalme, wakati anapatia mfalme solution, mfalme anageukia watu yake, anauliza sasa, huyu mtu mwenyewe Joseph iko na decree, tunaweza mpata wapi? Huyu mtu mwenyewe tuko na tafuta juu ya kujenga, tutampata wapi? Tutampata wapi? Na kisha wanamgeukia tena, wanasema wewe ndio unaleta hizi solution, wewe ndio uko na ile esprit superieur, wewe ndio uko na Roho Mtakatifu, wewe ndio uko na zile kalite zenye umedecree, maana ile kopi tutakupatia wewe. Amen. Kichwa ya somo yetu ya leo, nataka kukuhimiza develop une culture d'excellence. Boresha maisha yako, boresha kazi yako, boresha huduma yako. I want you to develop, to build a culture of excellence. Weka ubora ndani ya maneno yako. Anza fanya vitu vya bien. Sipendi tena mwa kanisa tubakie mu mediocrité. Tunaanza vita contre mediocrité. Joma nataka kukuhimiza, jenga utamaduni wa ubora ndani ya maisha yako. Acha ndawapatia kwa definition. Leo tuko mu class si vile? Dommage kwenye aliko naandika. Wakati tunasema neno excellence, ninaangalia kama makalite, ninaangalia aussi ma valeur. Makalite na manini na ma valeur. Ni za namna gani? Ni za mzuri. Excellence manake ni makalite na ma valeur za mzuri, zenye ziko kiasi ya juu sana. Juu kalite zinapishana. Unaweza enda msoko unauza saha, unauza montre, na yuko na kalite. Mekuko kalite ya chini na kalite ya juu. Na excellence, wakati tunaongea excellence, maana tunaongea kwa kile kitu ya kalite ya juu. Amen. Lakini wakati tunasema excellence, kwetu sisi wanadamu, excellence inajilimite tu kwa vitu vyenye tunaweza sema perfectionnement ya makapasite zetu. Uko na akili lakini unatafuta uboreshe akili yako. Unatafuta uboreshe niveau social yako, maisha yako, nyumba yako udesign nzuri, matitre uzipate na wewe anze kuita son excellence monsieur le. Lakini kwa Mungu excellence ni finalité. Excellence iko sorte ya objectif kwa Mungu. Jo raison yetu kukua. Perfection ya Mungu yenye Mungu anatafuta kwetu ni sisi tutafute kufanana kama yeye. Jo excellence yenye Mungu anatafuta. Amen. Kumaisha na kwa akili ya mwanadamu, excellence ni kutafuta vitu vizuri na kufanya vizuri. Lakini kwa Mungu excellence ni sisi tutafute kuwa kama yeye. Na wakati tunafanya kitu kwa Mungu, excellence ni sisi tufanye kitu kizuri ambacho kinamrudishia nini? Sifa. Tunasikiliza? Haiko masomo ya nguvu. Siko nafuata. Culture sasa ni nini? Culture ni mawazo, maide. Ni matabia, desturi zetu, na pia vitu vyenye tunazoea kufanya kila siku, makomportema zetu ndani ya society. Na kisha kuna neno lingine yenye tumesema mteme yetu, tunasema developer. Kudeveloper ni kufanya nini? Kutengeneza. Na kunakuwa ndani process, kunakuwa motendo, na kisha kunakuwa resultat. Mneno development unakuwa maneno matatu. Ya kwanza iko action, ya pili iko process, na ya tatu iko result. Hatuwezi sema development kwenye hatuone resultat.
Papa Jimmy, mkubwa wa development. Hatuwezi sema development kwenye hakuna result. C'est vrai kuko process. Kuna vitu tuko na vifanya hapa. Kuna miradi yenyewe tumewaambia. Ni process. Tutaita development wakati yenyewe tumeona result. Ndio maana maisha yako tutasema umekuwa developer au umefanya development fulani wakati yenyewe tunaona matokeo. Na ndio maana Biblia inatuambia tujikaze tuzae nini? Matunda. Mkristo mwenyewe hazae matunda manake sababu iko process yenye haifika kumwisho. Yenyewe haitoe result. Amen. Amen. Mungu anataka tukue wa excellent. Mungu anataka maisha yako iboreshwe. Dieu veut que nous soyons excellents. Église, Dieu veut que nous soyons excellents. Mungu anataka maisha yako iboreshwe. Mungu anataka ufanane na yeye. Mungu anataka maisha yako iwe bora. Amen. Mungu anataka kenye uko leo, kesho ukue kwa ngazi nyingine ya juu. Amen. Amen. Tutakuwa na mapassage fulani, maverse fulani ambayo tunataka kuwapatia kwa nini Mungu anataka tuboreshe maisha yetu. Pourquoi Dieu veut que nous soyons excellents. Raison ya kwanza nataka kupatia ni pour que le monde remarque nos bonnes œuvres. Dieu veut que tu sois excellent pour que le monde puisse remarquer tes bonnes œuvres. Petro wa kwanza 2:12 nasema, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Waone matendo yenu makubwa, waone matendo yenu mazuri. Jambo la pili, kwa nini Mungu anataka tuwe excellent? C'est pour que nous apportions des solutions aux problèmes du monde, aux problèmes de notre société. Ukuwe Mkristo ambaye analetaka masolution, usigeuke source ya maprobleme mkomunote yako. Kuwa kama Joseph, kuwa kama Daniel ambaye analeta solution. Sois une personne qui apporte des solutions. Kokote kwenye unaishi, kuwa mtu mwenye analeta masolution. Unajua, Mungu hadanganyaki. Ukileta masolution, ukiwa huyu mtu wa kuleta masolution, na richesse nayo itakufuata. Tawapatia mifano. Entrepreneurship is a divine thing. Entrepreneurship is from God. Kwa nini nasema hivi? Sababu wa entrepreneur kazi yao ni kuleta masolution kwa problem. Imaginez entrepreneur mwenye alicrea ka telefone. Est-ce que hakuleta ka solution? Hakuleta solution. Mwenye alicrea ka gari hakuleta ka solution. Mwenye alicrea ka gari hakuleta ka solution. Aleta solution. Na mwenye aliinventa ka fufu hakuleta solution. Mungu anataka uwe Mkristo mwenye analeta masuluhisho. Usikuwe source ya maproblème mu communauté. Lorsque nous réfléchissons hapa kwa kanisa, tufanye nini juu ya kuboresha kazi ya kanisa? Kuwa ule mtu ambaye tunaweza kufuatilia juu utaleta masuluhisho. Usitafute kurudisha watu nyuma. Amène-nous des solutions. Sois une solution. Amen. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu? Heureusement, Joseph est là. Heureusement que tu es là. Heureusement que vous parlez. Heureusement, nous avons la grâce de t'avoir ici. Et sois une solution au nom de Jésus. Pourquoi Dieu veut que nous soyons excellents? God wants us to be excellent because yeye pekee ndiye atatuonesha gizi ya kuwa excellent.
yeye ndio atatuonesha gisi ya kukuwa excellent. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Nyinyi mtafute tu kukuwa excellent na mimi nitawaonesha gisi mtakuwa excellent. Et comment il va le faire? En déposant son esprit en vous. En déposant son esprit en vous. Pourquoi Dieu veut que nous soyons excellents? Parce que nous le faisons pour lui. Parce que nous le faisons pour sa gloire. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Usitafute kuplele kwanza kwa watu. Tafuta kwanza kupendeza Mungu. Colossiens chapitre 3 verset 3. Faites-le. Wakati uko unafanya kitu, ukifanye kwa moyo mwema. Jeune, vieux, enfant mwenye yuko hapa, acha nikupatie shauri. Kitu moja nilikuwa naambia ndugu moja hapa ya kwamba shauri moja ambayo ilitengeneza maisha yangu professionnel. Kuna mzee alinipatia shauri akasema, kila wakati utapewaka kazi ya kufanya, jirasure ke wale watu kesho tena wako na besoin yako. Hata kama mara ya kwanza uliifanya kwa bure, kesho watakuita wakwambie, papa, est-ce qu'on unaweza kuja tena meitu tutakulipia transport. Rassure-toi que chaque opportunité yenye wanakupatia uifanye mzuri. Kama ni kuimba, jirassure, donne le meilleur de toi-même. Kama ni kufanya kazi fulani ya usafi mkanisa, rassure-toi que l'église est propre. Kila kazi yenye utapewa, make sure unaifanya perfectly. Sababu watu watapita wanasema, nani mwalifanya hii? Hauna uzaka kakitu kabien. Watu wanakutembelea, wanaona mnyumbani, wanasema, hii uliitoshaka wapi? Nani mwenyewe alikutengenezea hiki kitu? Jua nini? Ilifanyika mzuri. Ndugu yangu, fanya kazi ya bien. Kama ni kuimba, imba bien, donne le meilleur de toi-même. Kama ni kupiga ngoma, piga ngoma bien, donne le meilleur de toi-même. Ninajikazaka kila kazi yenye ninafanya mkue kalite. Ninazoea andikia maorganisation ma document. Je fais ce que kazi yangu kwenye abaijue, ninafanyaka kitu yenye wanaita institutional strategy. Ninafanya accompagnement institutionnel ya ma ONG, ma entreprise, na ninafanya kitu wanaita capacity building. Kila contrat yenye ninapataka ya kufanya ile accompagnement, je me rassure. Je m'assure que nimefanya kitu kia mzuri. Kama ni PowerPoint presentation ndio nafanya, hapana ile iko ya msibila. Ninajirassurer que ninafanya ya bien. De façon que ça ninatoka pale, ba admirer qualité ya kazi na kesho tena banitafuta. Nikafanya kazi ya mbaya, habata niita kisha watoto wangu wanalala njaa. Est-ce que vous nasikia kitu? Unajifunza kitu? Donne le meilleur de toi-même. Parce que ce que tu fais, sois sûr que tu le fais pour le Seigneur. Kuna mfano mwingine acha nikupatie. Japonais kwenye bashakaona vitu vya Japonais. Pour un Japonais, kila kitu Kenya anatengeneza anaweza kivigeuza Mungu. Wale wanaamini miungu ya mingi. Donc anatengeneza gari anaweza ifanya nayo Mungu. Na kisha wanakuwa na principe ya kusema kila kitu yenyewe unafanya ukifanya nini mzuri. Najua kuna watu wanasemaka surtout vitu ya ma construction ya mabarabara, wanasema ni heri ujenge barabara ya Japonais kushinda ya sababu gani? Sababu ya quality. They invest in quality. My brother, my sister, invest in quality. Wakati unakifanya ukuwe nakumbuka ki uko nakifanyizia Mungu. Wakati unakifanyizia Mungu ukifanye mzuri. Ne donne pas à Dieu la médiocrité, mon frère, ma soeur. Ne donne pas à Dieu la médiocrité. Ne donne pas à Dieu la médiocrité. Biblia inaniambia
Ule mtu mwenye anafanyaka vitu vya bien anaikalaka na barua na haezi ikala na watu wenye viko obscure, watu bagiza. Ile ni proverbe ndio natuambia hivi. Mwenye anafanyaka kazi ya kalite ya mzuri anaikalaka wapi? Na wafalme. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous soyons excellents? Dieu veut que nous soyons excellents. Parce que rien n'est plus excellent que la connaissance de Christ. Pourquoi Dieu veut que nous soyons excellents? Parce que rien n'est plus excellent que la connaissance de Christ. Wakati unasoma Philippiens chapitre 3 verset 8 wanasema, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme la boue afin de gagner quoi ou qui? Afin de gagner Christ. Il n'y a rien d'excellent sur cette terre que la connaissance de Christ. Hakuna kitu kizuri kwa hii dunia kama vile kumjua Yesu. Hakuna kitu kizuri. Hakuna kitu yenye inaweza boresha maisha yako kwa hii dunia kama vile kumjua Kristo. Hakuna. Hawezi compare vitu vya hii dunia na plaisir, na bonheur, na grâce ya kujua Mungu. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous soyons excellents? Dieu veut que nous soyons excellents pour que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. Dieu veut que tu sois excellent pour qu'il est siku ya Mungu, ile siku yenye atakuja ukuwe pure na ukuwe irreprochable. Wafilipi 1:10 nasema, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Wafilipi 1:10. Amen. Wale watu ambao wamechagua kuboresha maisha yao, nini inatokea ndani ya maisha yao? Wakati unachagua kuboresha maisha yako, kuameliore maisha yako, kuingiza excellence mu maisha yako, unapata ce qu'on appelle la reconnaissance et la promotion. Daniel 6:3 nasema, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ce qui a ça résultat. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi voudrait reconnaître que Daniel est différent des autres. Le roi voudrait reconnaître que Daniel est excellent. Et il veut l'établir sur tout le royaume, afin à vous promouvoir. J'imagine combien de jeunes le roi Nebuchadnezzar alitoshaka Judea. Aliwaletaka ba mingi. Mais venye walijidistingaka bakukua ba mingi. Il y en avait seulement 4. Distingue-toi, mon frère, ma soeur, distingue-toi. Wakati unajidistingue, hata hii kanisa, wakati yenyewe tunaremarki uko unafanya kazi ya mzuri, utapata reconnaissance na promotion. Utapata heshima ya wengi. Résultat ingine ni honneur na assurance ndani ya imani. Vous recevez l'honneur et l'assurance dans la foi en Jésus. 1 Timothée chapitre 3 verset 13. Bible nasema, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous recevez l'honneur et une assurance. Ule mtu mwenye anafanyaka vitu vya bien, hakwake na wasiwasi. Unasikiaka mtu yuko na confiance en soi. Unajua ukaita mekanisien mwenye ana maîtriser kazi yake kwako, hakuyake tatone. Anakuyaka anajua wapi ndio kwenye ifo aguse. Najua na wewe Mkristo mwenye unataka kuishi excellence, mwenye roho wa Mungu ndani yako,
maisha yako haitakuwa ya matatonement. Tu sauras où toucher, tu sauras quoi faire. Imani yako haitakuwa ya kutingizika, imani yako itakuwa timamu, sababu unajua na unametrize vinyo ndani. Amen. Proverbe 22:29 ndio nilikuwa na mentionner hapa. Inasema wale ambao wanachagua kuboresha maisha yao, kuboresha kazi zao, kuboresha huduma yao, wanapata positionnement auprès du roi. Dieu va te positionner auprès des rois si tu décides dès maintenant d'être excellent, de faire les choses de la meilleure façon possible. Verset 29 inasema, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Wafalme wanahitaji watu wa akili, watu ambao wanafanya kazi vizuri. Ni kusema ndani ya maneno mengine, utainuliwa na utajulikana na kazi yako itaheshimiwa na wengi. Choma na wakati unafanya kitu, fais-le comme si tu le fais pour Dieu. Amen. 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 Tunafanya virement à 360 degrés. Tugatu mafundisho yetu. Lakini tunafanya virement hapana 360, tufanye 380. Siende mbali. Amen. Amen. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Développe une culture d'excellence. Wandugu wapenzi, kudevelope culture ya excellence ni kudevelope culture ya royaume des cieux. Kuna tabia za mbinguni ambazo inabidi uanze kudevelope mu maisha yako juu uweze kukua excellent. Tabia za mbinguni wanatuambia hivi, Biblia inatuambia hivi ndani ya Romains 14:17. Wanatuambia le royaume de Dieu haiko vya kukula na vya kukunya, lakini ni nini? Ni justice, ni amani na ni joie, ni furaha. Ni haki, ni amani. Tufungulie, nani anaweza tufungulia rapidement? Romains chapitre 14 verset 17. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire du boire et du manger. Je vais les verser là. Neno la Bwana linasema hivi. Ufalme wa Mungu kwa mstari wa 17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas une histoire ya chakula ama nini, lakini ni nini? Haki, a justice. Karakteri ya mtu ambaye anataka kukuwa excellent, ambayo tunatosha mu culture ya royaume des cieux. Wanatuambia haiko tu fete kila siku, haiko tu distraction kila siku, lakini c'est faire ce qui est juste. C'est être un porteur de paix. Ndio maana Yesu wakati anaanza kufundisha juu ya ufalme wa Mungu, alianza kutakia watu amani na kuwaletea amani. Sois une personne qui fait ce qui est juste, ce qui est droit et apporte la paix. Kwa mtu mwenye kuleta furaha. Kama umepewa responsabilité, usikuwe mtu wa kufrustrer wengine, uwaletee furaha. Donne au monde la raison d'être joyeux. Amen. Amen. Yes. Ça, c'est la culture du royaume des cieux. Ça, c'est la culture du royaume des cieux. Na Wakorinto 6:9-10 wanatuambia hawa watu, kuko vitu vyenye tunakuwa tuko na jidistraire ndani hapa dunia. Unawazia ke kukuwa champion mpombe, unaanza sema mimi niko excellent mwakunya pombe, mimi namalizaka kazier, mimi namalizaka chupa 5 za Jack Daniel, mimi unaanza jipatia. Wanatuambia aba wote habiko concerné na ufalme wa Mungu. Wanatuambia hivi verset, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume? Watu ambao hawana haki hawako concerné na royaume ya Mungu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Kama uko mwanaume unajitapiaka excellence yako kunombre ya wanawake wenye unajua au wenye unaweza hauko concerné na hii maneno.
ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Kuko watu wenye excellence yao ni uma stratégie za kuiba, uma stratégie za kudetourner. Jo excellence yao hii. Kuko wengine wenye excellence yao ni kipidite yao. Pesa ngapi wanataka wakuwe nazo. Ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc haiba concerné. Lakini hapa wanainsiste kusema tufanye nini? Justice, haki, amani na furaha. Élément ya pili ya culture du royaume de Dieu, la culture et l'excellence, c'est un investissement pour un bénéfice. Élément ya pili tunaita ni investissement pour un bénéfice. Investissement ndio nini kwa Kiswahili? Uwekezaji. Bénéfice ndio nini kwa Kiswahili? Faida. Le royaume de Dieu est comparable à cet homme qui part en voyage et qui décide de remettre ses biens à ses serviteurs. Kwa mmoja anapatia talanta 5, kwa mwingine anapatia 2, kwa mwingine anapatia 1. Na kisha anaenda safari. Ule wa kwanza ambaye alipokea 5 anafanya kazi, anaongeza ingine 5. Ule wa 2 naye anafanya kazi, anaongeza ingine 2. Ule wa 1 anaenda kuizika. Anasema huyu bwana yeye anapendaka avune kwenye hakupanda. Jo vile watu wanapaka niko na jikokota huko kanisa. Mimi wanaona niko aye jo mimi ndio nikorope kanisa. Mimi wanaona niko aye. Mimi siwezi ipa vipi kwanza ile kwaya ile bananikwaza. Uko na talanta yenye balikuwekesha, unaenda izika. Huduma yako unaenda izika. Tandike wengine anaimbaka samie hapa, mimi anajikazaka tu kwa na mimi ndakuwa tu hapo. Bwana sifiwe. Usizike talenti yenye Mungu amekupatia. Rassure-toi que uko na ikomalisha. Uko na ikomalisha. Kama umeremarke don fulani maisha yako, jifunze, tafuta kwenye uko ma opportunité, ujifunze uidevelope. Uongeze kwenye Mungu alikupatia. Uongeze na kwa akili, ongeza na kuujuzi. Usibakie tu vile vile, utakuwa kama ule mtu mwenyewe alizika. Mwenyewe alienda zika talanta. Na kisha mwisho wanatuambia mwenye iko na kitu atamuongezea. Na mwenye hana atamunyang'anya na mwenye hana. Bwana asifiwe. La culture du royaume des cieux, c'est une culture de multiplication. Wakati niko nawaambia kila siku hapa tuombe juu ya multiplication, c'est parce que ça vient du ciel. Ça fait partie de la culture du royaume des cieux. Dans les cieux, on veut que nous puissions multiplier. Bwana asifiwe. Bwana niko sasa unasema vya Mungu watu walikuwa nasikia. Bwana asikia. Bwana asikia. Donc, lorsque on investit, on attend qu'il y ait des résultats. Et les serviteurs fidèles, ils sont récompensés. Tandis que le mwenye hakufanya kitu, il anapata punition. Pour être excellent, peuple de Dieu, nous devons chercher à nous améliorer, à produire plus avec les dons que Dieu nous a donnés. Rien ne doit rester sans être utilisé pour la gloire de Dieu. Tusikuwe na matalanta zenye kutumikishe juu ya kuletea Mungu utukufu. Élément ingine ya royaume des cieux, c'est qu'il y aura une sélection finale. Tutakuwa sélection kule kumwisho. Matthieu 13, 47, 52. On entend bien, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Mais ça, il y a une kuloba, filet inaenda pembeni, wanafanya nini? Sélection. Wanakamata za mzuri, wanatupa za mubaya. Hii selection inafananishwa tena na huyu mtu ambaye alienda panda mbegu.
anapanda mbegu ndani ya shamba yake, na kisha adui naye anakuya anapanda mbegu mbaya. Kisha Bwana anasema nini? Mwache yote ikomane. Lakini siku ya kuvuna tutakamata mbegu yetu ya mzuri, tunaiweka ku gala, na kisha ile mayani ya mbaya tunafanya nini? Tunaikausha, tunaitia moto. Bien-aimé, il y aura une sélection finale. Ceux qui auront bien fait seront récompensés. Na wale ambao wataishi mbaya watakuwa nini? Watatupwa ndani ya moto. Choma na Mkristo mpenzi, develop une culture d'amélioration. Anza acha maisha ya dhambi. Kuacha maisha ya dhambi ni kujilinda. Kuacha maisha ya dhambi ni kutafuta excellence. Tafuta utakaso. Juu siku ya selection finale, Bwana anasema atagabula mbuzi na kondoo. Wewe utakuwa wapi? Utakuwa gauche au utakuwa droite? Cherche à faire l'excellence, cherche à faire du bien, cherche la justice de Dieu. Pour être excellent, nous devons être conscients que tout ce que nous faisons fera l'objet du jugement de Dieu au dernier jour. Sois conscient. C'est ça où il est qui. Un autre élément du royaume, de la culture du royaume, c'est que le royaume des cieux est comparable à un trésor auquel on s'attache. Wanatuambia, le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ukashuka kule chini kidogo wanaikompare sa perle. Wanasema anapata perle yenye rare. Anaenda uzisha vitu yote vyenye navyo anarudia. Anakuja anafanya nini? Anauza ile perle. Sasa yenyewe unapata kope ya ndio unafanya nini? Tunaenda tafutisha kote kwenye utaweza juu ile kope iko ya. Amen. Amen. Wakati umekutana na Kristo, jikaze uambatane na Kristo, usimwache. Parce que Jésus est notre meilleur trésor. Mwenye amepata Kristo amepata uzima. Amepata garanti ya kuishi milele. Wakati umekutana na yeye, sumubane usimwache. Sumubane usimwache. Jule njo garanti yako ya réussite yako. Njo garanti ya survie yako utaiacha. Imagine umeangukia mumai, kisha umepata kibalo, chambre à air, bouée. Utaiacha. Ukaiacha utazama. Ukaiacha utazama. Ukaacha Kristo utazama. Ukaacha Kristo utapotea milele. Umepata trésor. Wewe mwenye umepata trésor, shikamana naye usimwache hata kidogo. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ndio maana shauri yangu, mwenye anapenda aboreshe maisha yake, attache-toi à Dieu. Attache-toi aux hommes qui craignent Dieu. Amen. Crée des relations avec des personnes venye watakuongezea kitu kenye kitaglorifie Mungu. Achana 2024 achana na zile relations zenye ziko na kukokota chini mu mediocrité. Wewe unakuwa tu na marafiki wa kwenda leo hapo. Hamwezi ikala hata siku moja mcreate entreprise. Nyie mrafiki yenu tu ni kupanga leo tutaenda leo ya wapi? Bila kumaliza acha nawapatie ingine element. Ingine element ya culture ya royaume des cieux, c'est que c'est une graine qui se développe. Antoine, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Na kisha wanatuambia wakati hii mbegu inakomala inakuwa kabambi kushinda miti zingine. Na kisha inakomala hata ndege inazaa matunda na hata mandege zinakuja zinajenga ndani yake. Bien-aimé, grandis. Grandis et deviens une bénédiction pour les autres. Grandis et deviens une bénédiction pour l'Église. Grandis
et devient un soutien pour ta famille. Komala Mkristo mpenzi, ugeuke mtu ambaye wengine wanaweza pata mashauri kwako. Ugeuke mtu ambaye unaweza saidia wengine. Usibaki ule ule. Komala, ongeza tena. Ongeza tena. Amen. Amen. Grandis, développe-toi et surtout produis des résultats. Produis du fruit. Uzale matunda. Ne reste pas un arbre stérile. Sois un arbre qui produit des résultats. Ne sois pas comme cet arbre qui grandissait. Qui grandissait. Il kwa mkubwa amekuwa faire na kisha Yesu anapita anaangalia matunda iko wapi hakuna. Mkristo mpenzi, ne soyons pas busy pour rien. Unaikutana kama mtu kila siku, lundi iko busy, mardi, jeudi, vendredi iko busy. Angalia maisha yake, résultat zéro. Ne sois pas busy pour être busy. Lorsque Jésus viendra, Jésus ne demandera pas on a comment là, ou combien, en tout cas nous sommes busy. Jésus demandera les résultats. Amen. Yesu atakulomba matunda. Amen. Et puis on ne peut pas se développer sans ambition. Mtu mwenye hana ambition hawezi jidevelope. Kama hauna ambition maisha, hakuna kwenye utaenda. Huko ba scientifique wenyewe wanasema tanke ungali satisfait na situation yako, hawezi iameliore, hawezi igeuza. Kama ungali satisfait kulamuka 13h lalaka mkitanda, unalamuka 13h unalamuka huko unalomba mamako ugali, unaona njoo maisha ile unatosheka, endelea vile, njoo ya bien yako wako wewe, njoo ya bien. Lakini akuhimiza komala, anza developer maambition. Kama vile kanisa, kama hatuna maambition tutabakia huko hivi, tunakuwa satisfait 50 ans, 100 ans. Chama nakuwa nasema ile kanisa kule manjaje shabu moke nakuwa hivi. Ile kanisa walijengaka kunapita 100 ans. Kisha kinabomoka. Jua hakuna ambition. Na kwenye hakuna ambition, médiocrité iko inévitable. Maki mnakuwa mko satisfait na minimum. Kwenye hakuna projet ya maendeleo, maana mtakuwa satisfait na médiocrité tabakutana tu sasa hivi. Biblia inatuambia mwenye analala, mwenye anapenda usingizi, maana umaskini iko nafanya nini? Iko na mkaribia. Trois ambitions que nous devons avoir pour produire une vie d'excellence en tant que chrétiens. Trois ambitions que nous devons avoir pour avoir une vie d'excellence. Ambition ya kwanza, plaire à Dieu. Amen. Utafuta kyote kenye utafanya umpendeze nani? Deuxième ambition, glorifier Dieu. Tafuta kila kitu kenye utafanya kifanye nini? Kilete sifa na utukufu kwa Mungu. Sianza ona gloire ya Mungu mfason yetu ya kugere ma instrument. Sianza ona kitu kuna glorifier Mungu. Donc mwile aspect tufanye nguvu, tuanze glorifier Mungu. Troisième ambition que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est de proclamer les œuvres de Dieu. Kutangaza nini? Jana tulisema, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour faire quoi? Pour proclamer, témoigner les œuvres de Dieu. Dieu est glorifié lorsque nous utilisons avec excellence les dons qu'il nous a donnés. Mungu anapata sifa wakati yenyewe tunatumia talanta na zawadi ambazo ametupatia na tunazitumia kwa ubora. Travailler avec excellence démontre notre gratitude, notre action de grâce à Dieu pour la façon dont il nous a créés et pour les opportunités qu'il nous donne. Wakati unafanya kazi kwa ubora, unakuwa kana unashukuru Mungu.
kwa ngizi alikuumba, kwa ngizi alikupatia mafursa za kufanya vitu. Sasa hivi unakuwa unaimba mzuri, unakuwa na huko unaambia Mungu asante sababu ulinipatia sauti ya mzuri. Wakati yenyewe unapigia bwanako kasose kabuzuri, unakuwa unasifu Mungu. Mungu asante sababu ulinifanya wa bien na ukanipatia ndoa ya bien. Mama, sose zenu zinaglorifia Mungu. L'excellence nous permet de montrer notre amour aux autres en leur fournissant un service de qualité. Wakati unafanya kitu kia mzuri, unapokuwa unaonesha wengine watu upendo wako kwao. Sababu unawafanyizia kazi ya bio, unapokuwa unawaonesha kitu unawapenda. Kama niko hapa, kama nawafanyizia kazi ya bio, nakuwa ni kuwaonesha ninawapenda, ndio maana napenda niwafanyizie kazi ya mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Namisha kichwa, tutaomba. Wafilipi 4:8 nasema, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana asifiwe. Waimbaji, karibu mwanze jipanga tu wenyewe wataimba wakati wa sadaka.